Good morning, best kids. Best kids, in this new day, let's give our best to our God when we praise His name. Now, please sit down nicely, and we will sing together. Now, everyone, we will pray first before we open our Bible. Let's pray. God, now we want to listen your words and we want to learn from your words, and we need your help. We need your Holy Spirit and wisdom so your words can be applied in our life. Thank you, Jesus Christ. In your name we pray. Amen. Our Bible reading today is taken from 1 Samuel 3 verse 1 until 10. 1 Samuel 3 verse 1 until 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata,
"Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia ke tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Amen. I want to listen. Since his childhood, Samuel had lived in the house of the Lord. He was taught by Eli. He listened to Eli well. We can see an example of listening well when God called out to Samuel. He listened to God even while he was sleeping. Best kids, from when we are very young, we need to practice being a person who wants to listen well. If you want to listen well, you will be a good child. We can pray our prayer and ask God to strengthen us so we can use our ears to listen well. Renungan kita pada hari ini, kita belajar dari kisah Samuel pada saat dia muda. Samuel mau dengar-dengaran akan suara yang didengarnya. Meskipun Samuel sedang tidur, namun ketika dia mendengar suara yang memanggilnya, dia tetap menjawab dengan kata-kata yang baik dan sopan. Kita akan belajar untuk bagaimana mendengarkan setiap perkataan orang lain dan menjawabnya dengan baik dan sopan. Now let's pray to ask God to strengthen us. Thanks God for your words today. They always remind us to do good deeds. And also for today, especially we want to learn how to listen well. And please, we need your strength so we can use our ears to listen well. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Thank you everyone. Please stay safe, stay healthy, stay positive in every way. And see you in our Zoom meeting. God bless you all.